Udaipur Gumoti District ni Misingyo Warungpara yakmo abo Warungpara wo tinini salma wo bru songrongma umtho nike ongge aro para wo thanglaiye brau abo para bangma family tongmo wo brau rabar chara thangye bawi ha akise boding kheno chung sakjing sakno chaya chuyano ho boding khe nangkhrule no chung tuisaye lalaina naye nailedi Kopo 24 The organization, two dip totongo, grape totongo, joint totongo, এবং কর্মচারী totongo, তিনি যৌথভাবে রচং ত্রিপুরা সরকার थियो ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট थियो जों साइमो दङ চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন স্কিমও সারা ত্রিপুরাও চিমব্রুনো 1800 পরিবারনো রাবার মানিনাই কাইডিয়ান মানি এবং কাইমনি প্ল্যান্টিং খরচ থেকে শুরু করে ফেন্সিং থেকে শুরু করে ব্রুনো যে স্কিম তোমা বরিয়া মামে जों দাবি খেমো গত বছর মই খেমো গত বছরসা আনসিজন থামবো जों মাই জন থামজা তাকলাই जों পর্যায়ক্রমে जों বনো রিলাই দङ जों অলরেডি তুইসমা আপাইতো 220 জনা পাইলিহা আবো কিছু দিন কাউনো গত মাইয়া কাজে পাইলিহা ইনিকে जों উদয়পুর সাব ডিভিশন মাতারবাড়ি ব্লক নি টোটাল রচিনি বেনিফিশিয়ারি লিস্টকে 120 জনা 120 জনানো जों दिनिरो वारुंपाराव सूचना खेया दिनि जों वारुंपारानि 19 जनानो जों जारा जिनाय परबर्तीके पर्यायक्रमे दुखसी गंदरियाबो देखे जिथानाय आमो दिनि जत बेनिफिशियारि फाइनालावनो जों खा कामया फायो आइन लगे तमो एकदम आइन याग्राखे दिनि संग्रामन्थ राज्य कमिटिनि सदस्य आबिन लगे तमो दिनि राज्य कमिटिनि प्रेसिडेंट लगे तमो दिनि राज्य कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट आं निजेखे तो आं राज्य कमिटिनि ब्लक संग्रामन्थनि साधारण सम्पादक हिसाबै सामदान दङ आमबोए दिनै जों सारा ত্রিপুরাও जारा दिनै राबार बेनिफिशियारि लिस्ट दंनाय दं বিশেষকৈ গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন অমরপুর সাব ডিভিশন অম্পি এবং আমবাসা এবং গঙ্গানগর আজং হাফাই নংনফ जों सानाय পর্যায়ক্রমে जों অবশ্যই চারা দিনাই आं অলরেডি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বে সালেহা आमो चारा माइयां मानो हियाबो देखे कोनो चिंता ताउंदी दिनै जों পর্যায়ক্রমে মাইনাই आं मिनिस्टार बेबो सालेहा के बो दिनै जे जों बावमो ताव जों आनुষ্ঠাनिकভাবে কয়েকজনানো जों রাবার তুই সারিনাই आं पयलानो रनि दिनै पारानि वारंपारानि खुबाजिदियावनो दिनै प्रेसिडेंट जे बिनि